valjevo, budućnost. Okolina se menjala, drveće je padalo, sve se pretvaralo u pepeo. Ali još uvijek bilo zelenog. Samo ko je znao gdje da se gleda. Na ivici je živeo jedan tvrdoglav čovjek koji nije htio da se menja. Živeo je u starim verovanjima i načinima. Selo ga je zvalo apotekar. Postoje također u gradu jedan mlađi sveštenik, fin koji je želeo sve najbolje za svoju zajednicu i narod. Propovedao je protiv starih načina apotekara i sledbenih puteva, što je neke od njegovih sledbenika vratilo od njega. Što je više pokušavao da pomogne zajednici, to je njegov posao opada. Na obodima grada živjelo je, raslo je jedno posebno drvo. To drvo imalo je najlekovitije moći i dejstvo koje je moglo da izleči jedno od najgorih mogućih bolesti. Apotekar je hteo lekovita dejstva tog drveta, ali da bi ga posekao mora je da dobije dozvolu pastora. Pastor imao 2 ćerke, bio je jako drag i dragoljubiv otac. Ali jednog dana obe devojke su udarene teškim bolestima. Nema leka od modernih doktora, nema molitve, nisu pomagale, ništa nije uspjelo. Nije bilo izbora osim da se traži pomoć od apotekara. Da li mi nećeš pomoći da moje ćerke, pita je pastor. To su 2 nevine devojke. Zašto bih ja, reče apotekar. Odvezao si moj posao i iskoristio sve ono što sam imao, najbolji izvor lečenja. Možeš dobiti drvo, reče pastor. Uradit ću sve što treba samo da bih spasao svoje 2 ćerke. Then there is nothing I can do to help you.